Dara, Soki Diso. Welcome to Soki Diso. I-reels ko ba? Marami magtanong sa reels. Nice kayo lang ko ano. Saan yung siya steak? Chicken po. Chicken teriyaki po. Ay, kalam yan. Japanese. Chicken teriyaki. Fruit shake, yahaw. Fruit shake. Chicken teriyaki. Fruit shake. Mura na lang ilang kuwan o sushi. Sushi, mao ni maki. Yung here. Coffee. 100 ilang coffee. Try our barley latte po, ma'am. Pwedeng hot, pwedeng cold. Nakating-ani na siya, ma'am, for cold po. Coffee. Wala May yung siyang non-coffee, ma'am. May ma'am. coffee. May coffee din. Tapos Oh. meron kami mga chicken, corner roll. Ito ma'am yung best seller namin ma'am. Si Barley. Ay, mga foods. Expo foods. Kalam yan. Nakay ko kung magsaka ng birthday sa magnakay. Asa yung pwesto? Pwede ka message sa Facebook po. Kani? Diri lang Davao. Basta dapat lang. Pila ni isa ka tray? Per slice ko lang talaga. Per slice. Tray mama. Ano lang yapon siya? Counted by kuan per piece per slice. Thank you. Tara mga sexy oh. Ilang fruit shakes. Dami ay pud silang fruit shakes. Fruit shakes. Pilang fruit shake ninyo? Ay juice din eh. Ay pilang kuha ninyo? Kami ay cup 100 na siya. Unsa gani siyang klaseng cake no mao ni usok karon? Ito, tiramisu. Tiramisu. Ito, naka-cake. Ito siya. Ito, Ay pila slice ninyo ma'am? ito po, 150. Ito po, 190. Basaler din namin ito siya, ma'am. Ito po, 180, dalawa. Ito, ma'am, if you want to taste our, moist caramel cake for free. Really? Yes po, you have to follow lang our page. Ito po yan siya, ma'am. If slice. May try. Asa kani siya? Yes po, yan siya. Pila pwede siya? 85 pesos lang po. Oh, tiramisu. Oh, kani 150. Yes po. Pwede ni usog ba na kanang bungga kay siya cream siguro ni. Gabriel fruits. Mangoes. Food Expo.